আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত। সম্মানিত ভাই ও বন্ধুগণ, আশা রাখি ভালো আছেন। আমি আব্দুর রহমান, আপনাদের তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির। উইন্ডো এসিগুলো, অনেকগুলো উইন্ডো এসি একসাথে কিভাবে ওয়াশ করতে হবে এবং প্রপারলি সিস্টেমটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এই এসিগুলো, এই যে দেখুন, অনেকগুলো এসি একসাথে এক জায়গায় রাখছি। রাখার পরে দিয়ে কেউ ওয়াশ করতেছে, কেউ খুলতেছে, কেউ এই যে কেমিক্যাল মারতেছে, কেমিক্যাল মারে আবার ওয়াশ ক্লিয়ার হইলে কেউ আবার এটাকে হাওয়া মাইরে ক্লিয়ার করে রাখতেছে বা চেক করে রাখতেছে এসিগুলোর কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কোনো ফল্ট আছে কিনা। তো পালাক্রমে পার্ট বাই পার্ট আপনাদেরকে সমস্ত কিছু দেখানো হবে। যদি আপনাদের ভালো লাগে পাশে থাকবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, পাশে থাকবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে সবগুলো দেখতে পারবেন। আপনাদের যদি ভালো লাগে শেয়ার করব। So, hello, my dear friends. I tell you, I will take this video because I want to show you so many window AC how you wash and how to you clean and proper way, because this window AC is very difficult, because this is very wet. For the work is no problem, but because this very wet, and you see there is have the so many dots. This outside reparator is heating reparator is very dust and dirty, like that cement, because there is we want to chemical. That's why I use the chemical is very hard quality for the this concrete plant. With this chemical is not local market you can find, because this is this concrete plant use only this concrete plant use, because I use that this chemical is no any effect but for the AC. This very good for the AC, and I will show you how you are this cleaning, and you see this in this video. तो मेरा भाइयों दोस्तों लोग, आप लोग देख सकता है ये जो एसी में ये विंडो एसी, उसको क्लीन करने के लिए पहला क्या करना चाहिए, इसको खोल के कवर ऊपर खोल के इसमें पानी मार के, लेकिन मोटर में एक प्लास्टिक लगाने का जरूर है। मोटर में प्लास्टिक नहीं लगाएगा तो उसमें जो उसका जो बेरिंग है, बेरिंग में अगर डस्ट जाएगा, पानी जाएगा, तो उससे आपका साउंड भी हो सकता है, आवाज़ भी हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं केमिकल डालने के बाद है कैसा वो डाटी, कैसा कचरा जो है निकलता है, कचरा कैसा निकलता है। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हो, लेकिन हम सो मैंने वो अभी मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? इसके लिए कोई सब आदमी को समझ में आ जाएगा, लेकिन वो लैंग्वेज का आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है, आप लोग काम देखने का बाद काम कैसा कर रहा है, कैसा हो रहा है, वो देखेगा तो आप लोग सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बात समझने का इतना है, फिर भी हम आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। आप लोग देख के कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो इस्तेमाल कर रहा है ऐसा नहीं है, जो हाँ काम करेगा वही ऐसा देखेगा। जो इस्तेमाल कर रहा है ऐसी, वो भी अगर इस सब वीडियो देखेगा तो उसका साथ में कोई टेक्नीशियन झूठ नहीं बता सकता है, इसलिए वीडियो। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন এই যে আসলে এসিগুলো কীভাবে ওয়াশ হচ্ছে, কীভাবে ওয়াশ করতেছে। তো আসলে আমি যেহেতু মিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছি, যেহেতু অনেক দেশের লোক বা অনেকেই আসলে ভিডিওগুলো দেখতে চায়, আর তো এই কারণে একটা কথা এক ভাষায় কথা বলতে গেলে আসলে অনেক ইয়ে হয় না। তো সেজন্য চেষ্টা করি আর কি সবাই মোটামুটি মন রক্ষা করার জন্য। তো আপনারা দেখতেছেন, যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে পাশে থাকবেন। If you like this video, okay, support me and support my channel. After what video you want, I will make and I make the so many videos and upload. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah.